Sa dugay nga panahon, naanda na sa mga Cagayanon nga kung mangita og isda, didto ka mopalit o mangumpra sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City. Apan karon nga karaan na ang pasilidad. Dunay pipila ka mga suliran nga ginatubang ang mga mamaligyaay nga kinahanglan na sab nga sulbaron, lakip ang problema sa sanitasyon. Ani ang unang hugna sa RTV Presents ni Cyril Chavez. Ingon ani ang sitwasyon matag kadlawon sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City. Dinhi ginabagsak ang mga banye-banyerang isda gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga isdang gikan sa kadagatan sa Surigao, Jensan, Zamboanga ug uban pa. Gawas sa daghang mapilian, mas ubos sab ang presyo kung itandi sa ubang merkado. Gani, ang Seafood Wholesalers Association mapasigarbohon gayod sa ilang barato ug labas nga mga baligyang isda. Si Irene Floro, 40 ka tuig na gabaligya og isda sa syudad, sukad pa sa iyang inahan. Kumpiyansa siya sa kalidad sa ilang mga isdang ginabaligya. So far karon maayo man ang dagan diri sa Fish Landing despite the fact nga nami mga challenges within ourselves, nami challenges sa among nahimutangan karon, but we are trying to survive. For how many years nga nag-exist mi diri sa Fish Landing, naningkamot gyapon mi nga maski inani ang among pwesto, ma-provide namo ang gikinahanglan sa Cagayanon, labi na sa ilang panginahanglanon sa isda. Luyo sa kabibo sa mong Fish Landing, tataw nga daghan na og butang ang angayang sulbaron. Sa likod sa kabibo sa pagpamaligya og isda dinhi sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City, ingon ani ang sitwasyon dinhiya, hilabi na sa sanitation dinhi sa lugar. Gapundo nga tubig nga gikan sa mga tinderog tindera og isda dinhing lugar. Ug gawas ni ani nga tubig nga walay klarong padulngan, aduna pay nagkadaiyang hugaw nga gikan sab sa nagkadaiyang mananap palibot dinhiya. Gawas sa mga baradong kanal, aduna sa problema sa basura, lakip na ang hugaw nga gikan sa mga isda. Wala sab klarong comfort rooms sa lugar. Busa ang grupo sa mga mamaligyaay nangusog na gayod nga kinahanglan na nila og bag-ong pasilidad aron masulbad ang nagkadaiyang problema ug masulbad sab ang nagkadagkong demand sa syudad. Konsultahon mi nila kay number one, unsa nga pamaagi nga ang ato ang infrastructure, talking of the building, nga cost efficient, environmental friendly, no? Nga kaning mga tubig nga gaagi dinhi dili na mo diretso dito sa kanal, nanay mga wastewater treatment, no? Nanay mo ana, and then ang design sa building nga siguro pareha ani originally nga naatay cistern. Unsa kaha ang himuong lakang sa lokal nga panggamhanan sa mong proposal? Kana ang atong siron sa ikaduhang hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.